ओढताना सांजेच्या प्रशांत हव्याक वाट मुजी चलताना उगडास तुझो आयलो म्हाका मुझ्या आंज्या आंजेलिना पयस दिगंतार सूर्यो तो बुडताना सांजेच्या प्रशांत हव्यात वाट मुजी चलताना उगडास तुझो आयलो म्हाका मुझ्या आंज्या आंजेलिना आंजेलिना मोगा आंजेलिना मोगा तस्वीर गो तुजी काळजान कोचल्या आंजेलिना मोगा आंजेलिना मोगा तस्वीर गो तुजी काळजान कोचल्या एक सुरो चलता गो जीव बोरला उदासान समिस्तांक बरो दोन फार मागता मोगाच्या सैरेनो कशी आसात तुम्ही सकडी कशी आसात सकडी बरी आसात वय मो वय कणे सावन भोव हापुरबायच्या या दिसा दोन फाराचो सोबीत वेळ आणि या वेळार आमी सकडी या सोबीत सभा सालांत समोसल्या संभ्रम कितें आमकां समेस्तांक कळीत आसा आज एका सोबीत पिंटो गेल्या कुटुंबांत जल्मून वाडलो एका पुरबायेचो तरणाटो आपल्या ओंकारपणाक आदेवस मागून लग्नाच्या विताची सुरवात करशाक तो आयतो आसा आनी त्या तरणाट्याचें नांव आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी तो आसा मोगासो प्रितम ताका मोगान आमी प्रितू म्हणटा आनी आज सगळी ओडा संतोषान पिंटो गेल्या कुटुंबाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन तांच्या संभ्रमान सांगात दिवच्याक आनी आयच्या होरेताक बेसावांनी बरोवन ताच्या लग्नाच्या विताक आयती करच्याक आमी सगळी हांगासर समोसल्या तुमकां समेत सांग मोगाचो येवकार मागता आसतना मोगाशनो सोबीत सोबयली वेदी आसा आनी त्या वेदी घेवच्याक सगळे पिंटो गेले कुटुंब आयचो होरेत बाब प्रितम संगी ती हांगासर फुडें येवच्याक हत्रेकतात या वेळार आमी कितें करया आमी सगळी एक घडीभर उबी रावया आमी सगळी एक घडीभर उबी रावया आमच्या थाळयांच्या वजान संगीताच्या नादान तांकां बरया आनी सभायेच्या वेदीक मोगाचो येवकार आमी मागया तर मोगाशनो तुमचे मोगार आयचो होरेत बाब प्रितम तशें मोगाच्या पापा मम्मी बाई आनी भावाचे संग ओके कसो दिसता प्रितम
व्हेरी नाईस नाही गे ओके हॅन्डसम ओके आणि घाले म्हणे आगी सुपर ओके हां ओके सगळी सांगता गेल्यार एक अपूर्व आयसो तरणाटो नाही गे सोडल्यांत आज सगळ्या चेडवां बारी बेजार जालें कोणाने वय कित्याक म्हळ्यार प्रितम सोडल्यांत हांव शीद वर्काडे गेल्लो न्ही गे वय कितें जावं दी अपूर्व आयसो तरणाटो प्रितम ताच्या सगळ्या कुटुंबा बराबर हांगासर आसा ताका घट्ट 2 ताळयो संवाद दिवया आयच्या संभ्रमाचे उल्हास ताका आमी वाटोवया आमची बसका आमी स्विकार करया मुगलशनो हांगासर आसा अपूर्व आयचे कुटुंब आयच्या कार्याची कारभारी आसात माणेस्तानी माणेस्तीन एम्ब्रोज आनी ग्रेटा पिंटो हांगासर आसात ह्या जोड्याक काजार जावन सबार तेंप जालो कितलीं वर्सां जालीं तुमकां काजार जावन 34 इयर्स वय 34 इयर्स ऑफ मॅरेज एक्सपिरियन्स तांकां आसा आनी तांच्या लग्नाच्या वितान देवान दोगां भुरग्यांचें देणें दिल्लें आसा आनी हांगासर अंकल आसा एम्ब्रोज अंकल KFDC डिपार्टमेंटांत फाटल्या सबार वर्सां हांव चिंता 33 इयर्स वय 33 इयर्स तांणी काम करून रिटायर्ड जावन आतां रिटायर्ड जाल्या उपरांत थोडी कामां त्या डिपार्टमेंटांत ते करन आसात आनी तांची मोगाची पुतीन आसा हांगासर ग्रेटाबायक सोडल्यांत वळोवंक नातलीं कोणून सुना न्हय गे वय कित्याक ग्रेटाबाई इगर्जे गेल्यार सगळ्यां कळटा ग्रेटाबाई आयली म्हूण आनी तिणें काम करनातली संघ संस्थेनात पिरगशींत गवळी परिशदेचे कार्यदर्शी जावन तिणें सेवा दिल्ली आसा आनी वाड्यांत खंयच्याय संघ संस्थेन ती पयले मुखार आसची आनी तीच देख तांच्या भुरग्यांक तांणी दिल्ले आसा ह्या जोड्याक दोगां भुरग्यां म्हणलें पयलें आसा हांगासर प्रिमा आनी तिका प्रितेश संगी लग्न जालां आनी तो प्रितेश हांवें फस्ट चिंतलें प्रितेश आनी प्रितम दोगी बाबाव कोण ना म्हूण एक दुसऱ्याक दिसता न्हय गे मागीर कळ्ळें तो बावोचे म्हूण वय कितें जावं दी प्रितेश हांगासर आसा आनी तांकां एक सोबीत बाळ आसा पॅमला न्हय गे वय पॅमला म्हणल्यार सोबीत एक बाळ आसा आनी ती हांव चिंता बेंगलोरान तुमी वावर करना आसात तुमकांय आमी बरें मागता तुमच्या वावराक आनी दुसरो आसा पुसून घाल्लो पळो आमचो मोगाचो प्रितम आयचो सोबायेचो कितें रायकुवार म्हणटा न्हय गे तांच्या कुटुंबांत बायेक काजार जाल्या उपरांत थंयसर प्रितमाक उपाद्र करूंक कोणी नातलें काय तें देखून मम्मीन सांगलें तुका एक काजार करया म्हूण आनी तशें प्रितमाचें काजार ओडलें आनी प्रिती संगे परवांच्या दिसा लग्ना बांदान तो एक जाता आनी व्हडा संतोशान आ सगळे कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळून अपूर्बायचो रोसाचो संभ्रम हांगासर तांणी मांडून हाडला आनी ह्या कार्याक तुमकां मोगाचें आपोवणें पाठयलें आनी तुमी सगळीं हांगासर हजर जाल्यात हांव पयल्यान पयलें ह्या कुटुंबाच्या संतोशांत वंडेली जावंक हांगासर आसच्या म्हणत एक बाप विक्टर डिसोजा सुळ्या फिरगेजेच्या वेगार तुमकां हांव मोगाचो येवकार ह्या कुटुंबा तर्फेन मागता आसतना तुमचे लागीं विनंती आसा दायक तुमी फुडें वचचें आमच्या विगार बापांक पान पडूत कसो मान दिवचो आनी सोबी संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो येवकार तुमी मागचो मोगशिनो आमी सगळीं ताळयांच्या आवाजान आमच्या मोगाळ विगार बापांक संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो येवकार मागया ओके आनी तुमकां समेस्त सैर्यांक आयच्या संभ्रमाचे हांगासर या तुमी दोगांय हांगा या पळय ओके ह्या कुटुंबान तुमकां मोगाचें आपोवणें दिलें आनी तुमकां सगळ्यांक पानपडुदा दिवच्याक ती आयटी आसात अंकल तो इल्लेशें मुखार येवचें दोगांयनी सांगात मेळचें सो म्हणल्यार सर्व सैर्यांक आयच्या संभ्रमाचे पानपडुदाक दिवन तांकां समेस्तांक तुमी मोगाचो येवकार मागचो सगळ्यांक पानपडुदा पावलें गे यस देव बरें करूं म्हणटा आयकन तुमी थंयसर वयच्याक आनी ते थंयसर दो आनी मुगशिनो फुडें आमी सरया खंडीत जावन देवाची भरपूर आशिर्वादां आमी होरेत बाप प्रितमाचेर मागूंक आसा कित्याक लग्नाचें बीत भोव कश्टाचें कित्याक तितलें सुलाबायेचें न्हय म्हूण लग्न जाल्यार तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी हे लग्नाचे बीच येवंक येता आसतना थंयसर सूख आनी दूख दोनी सांगत आमी वांटून घेवंक आसा आनी ह्या संदर्भार पयल्यान पयलें आमी देवाची भरपूर आशिर्वादां ह्या कार्याचेर आमी मागोवंक आसा आमचे सांगता विगार बापासात मागण्या वेतीन सांगात दितले कोणाक पुरा मागणें वांटून दिलां दायकान हांगासर मुखार येयात मागण्याची सुरवात करच्याक
देवाचो आशिर्वाद आयचो खरेत बाप प्रितम आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाचेर मागच्याक आमी फुडें सरया, आमी सकडी उबे रावया आनी मग्न वेदीन भक्तीपणी वांटो घेवया. तेने पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कित्याक जाका तो वोवंक पावत जाली तो आपले सांगले बरी जिवण जाला. आम्हा पासत देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव ओंकार मरये कित्याक समे परस जिवण जाला. प्रार्थुया हे देवा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दये केली. ताचे मैया ओंकार मरये मारिपा ससनेची जिनेस संतोष आमकां लाभसो कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिपात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिलाय. तुजे तपेन म्हजें मत वाडाय म्हाका राख आनी सांबाळलय. आमेन. आतां आमी देवाचे उतर वाचया. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयेत. 10 दिडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्यो आनी हेर 5 बुदवून. बूद नतल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सकडांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बॉब जाली. आळे होरेत आयलो ताका मेळूंक येया. इतले आयकल्लेंच तो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नतल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न सरा भितर सरल्यो आनी दरवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सैबा सैबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेणा. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी किंची म्हूण तुमी नेणान. देवाचें उतर हे. आता या उतराचो नियाल आमचे विगार बाप दितले. मोगाचेनो लग्नाभ्यास एका माटवाक सरी केला. लग्नाच्या माटवांत संतोष दादोसकाय आनी संभ्रम आसता. आनी ह्या वेळार असलो एक लग्नाभ्यास जोडीचे तर बरी तयाराय गरज आसा म्हणलें ह्या वाचपात आमकां सांगता. बुधवंतांनी बरी तयारी केली. बुध नतल्यांनी फावो ती तयारी करूना. बुधवंतांनी कणगेले ते दिवे आनी तेल. बुधवंतकाय दिवे आनी तेल हे 3 संगती या आमच्या जिविताक बारी गरज. म्हणजे आमी बरी तयारी केल्यार आमी घुसपडोंक कांय कारण ना. आमी बरी तयारी केल्ल्या वेळार आमकां संतोष जाता आनी समाधानान तें काम करूंक जाता. देखून लग्नाभ्यासाक जाय बरी तयारी. प्रायज जाली म्हणल्यार कुडले काजार करचें सारकें न्ही. या बूद नातल्यांक काजार करचें सारकें न्ही. लग्नाभ्यास बऱ्या बुधवंत मनशांक मात्र. आमकां ल्हान आसतना शिरोतेर वर्ण वाडचे पयलेंच विचारतले. वर्ण जाय जाल्यार तुमी बुधवंत एड्डा बरी जावन वचो. बुधवंत आसाचे वर्ण केदाळा वाडटात आनी वर्ण ते आतार पडल्यार ते कशें सेवेत काली आतार पडल्यार जायना. शिरोतेर पडाचे. शिरोतेर गेल्यार मात्र आमकां ते वर्ण बरें करून खावंक जाता. अशें बुधवंत काय जाय जे म्हणून ल्हान आसतना आमकां शिकयतालीं काजारा मटवान. आतां ही बुधवंत काय लग्नाभ्यासाची तयारी म्हणून आसा. 2 दीस तांकां शिबीर चलता.
तांणी एकामेका वळखूंक आसा, एकामेका परिचय जावंक आसा आनी तांचो बेस कसो तांणी बांदून हाडचो म्हणलें तांणी एकामेका चिंता आटोवंक आसा. ही तयाराय लग्न बेसाच्या पयलें. ताच्या उपरांत दिवे म्हळ्यार एक संतोशाक आमी सांगाताक दिवे कडेन घेता. उजवाड आमकां आसल्यार आमकां खंय वचोंक आमकां धैर्य मेळटा. देखून दिवे आमचे केदाळे पेटलेले आसा जाय. आमी उजवाडांत जियेत जाय. बरे संबंध वाडोवन हाडीत जाय. लग्न बेसांत बरो संबंध वाडोवन हाडूंक दिवे बारी गरज. दिव्या सांगाता. आनी तिसरो विशय तेल. तेल आमकां कितले अदीक गरजेचें. आमी तेल नुस्त्याक वापरता, तेल माथ्यारी घालतात, तेल आमकां एक दिव्याक घालतात. हे सक्कड तेल बारी गरज. तेल उणें जाल्यार आमचें नुस्तें पण घालूंक जायना, बरें रूस जायना. तेल आमकां दिवो पेटोवंक तेल जाय, आमकां नुस्त्याक तेल जाय आनी आमकां बरी गठायेक तेल पुसून आमकां तयाराय करतात. कुस्ती पटू म्हणटात तांकां तेल रगडून बरी तयाराय घटमूट करताले. आज रोस पुसूंक आसा. एक आमच्या कोंकणी संस्कृतींतले रोस पुसचे कार्यक्रम. कित्याक म्हळ्यार लग्नाचो बेसा पयलें आदल्या दिसा सैरी धीरी मोगाची येवन न्हवऱ्याक रोस पुसतात. मोगान ताका आपडटात, ताका एक बेसाक एक पूर्व तयारी म्हणून करून दितात. आनी हाजे उपरांत ताणें लग्न बेस स्विकार करूंक आसा. नितळ रोस एक नितळायेचो संकेत. 2 वळी नारळ आसलो तो नितळ आसता भितर आनी ते 2 वळी करून ताचे रोस काडून दूद, तें रोस म्हळ्यार एक नारळाचो दूद, तें काडून ताका रगडूंक आसा. आनी नारळ काडल्या उपरांत खांतल्या उपरांत तो पिळूंक आसा. तशें आमचे लग्नाचे जिवीत दोनी शेगूण, दोगांचे शेगूण एक जावन बरें करून तें दुदा बरी हालू जेन म्हणटात. लग्नाचे जिवीत हालू जेन म्हणून तशें तांचें जिवीत जायचें. तांचें जिवीत संतोशाचें, समाधानाचें आनी दादोसकायेचें जायचें. आनी एक बळवंत दिव्या बरी उजवाड दिवचें तसलें तांचें लग्न बेस जायचें म्हणून आमी सक्कडी आशेता. देखून आज वांजेलाचें उतर आमकां भोव आपुरबायेन आमकां सांगलां. बरी तयाराय, बरें दिवो उजवाड आमचें तें आसा जाय आनी तेल आमचें तें आसा जाय. असलें आसल्यार काजारी बेस यशस्वी जाता, संतोश बरी जाता, देवाच्या आदारान फळां बरी जाता. देखून तसलें बेस आमच्या न्हवऱ्या प्रितमाक लाभून दी, ताचें जीवन संतोष बरी जावं दी, लग्न बेस एक फळां बरी जावं दी आनी एक अलंकार आमच्या समाजीक जावं दी म्हणून आमी सक्कड आशेवन आतां आमची प्रार्थना भेटोवया. मोगाल भावा बहिणीनो, सोनवारास लग्नाच्या बेसांत एकवटोंक आसच्या आमच्या प्रितूचेर देव ताची आशिर्वादा घालूं म्हूण आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, परवा लग्नाच्या पयस बेसांत एकडावन आसच्या प्रितमचेर तुझे आशिर्वाद घाल आनी ताका बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचें प्रार्थना. लग्नाच्या संबंधा वरवीं लागीं येवच्या होकले न्हवऱ्याच्या कुटुंबांच्यांनी ह्या काजारी जोड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उत्तेजन दिवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. ह्या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो विशय दी आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पंकय म्हूण आमी मागता. ह्या होकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायक आनी भावा भयणीक लग्न जावच्या प्रितमक सदांच मोगान पळोवन तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. परगांवांत आसल्या आनी हांगासर येवंक आसात जाल्ल्या कुटुंबाच्या सरसंद्यांक तूं बरी भलायक आनी समाधान दी म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या ह्या संभ्रमांक तुवें आमकां लागीं हाडल्याय आनी एकामेका मोगान एकवटायलाय. तुजे दयेन लग्नाचे कार्य यशस्वी कर आनी सुखल लग्न तांकां फावो कर हें आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव गीत वाजता. बरें गितां गावन संतोशाची सोम्या तुका
घडी मोजा जीविताची सौम्या तुका वाचता भक्ती गीता गाव संतोषाची सौम्या तुका पुत्राय स्वामी हमका मरी आशीर्वाद दी हमका भाग्यवंत सचे कुर्वे निवार आमका विवाह आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमीन. देव बरे करू म्हणटा आमच्या मोगाळ वेगार बापांक आयच्या संभ्रमाच्या कार्याचेर देवाचो आशीर्वाद मागल्या खातीर संगत दिल्ल्या सर्व वाडेकारांक देव बरें करूं. ನಮ್ಮಜೊತೆ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರುಕಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ರೂಸ್ ತಾವು ಇದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಾಂಬೂಲ ನೀರಿನ ಗೌರವವನ್ನು ತಾವು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो मान देवया आणि संभ्रमाचो पयलो मान तांकां आमी फावो करया. सबार वर्सांचे अप्रबायचे अवंकारपणाचे जिबेत जियोवन नवें लग्नाचे जिबेत प्रीती संगी जियोवच्याक आयचो हरेत बाब प्रितम आज आपल्या अवंकारपणाक आदेवस मागता. आपूण नारळाचो रोज ताच्या आंगार पोसून घेता आणि ह्या संदर्भार पयल्यान पयलें भोव चड गरजेचें देवाचें भरपूर आशिर्वादां आणि आज आमी इतलें जाणां हांगासर आसा. आयच्या हरेताक बेसांव दिवच्याक ताच्या मुखल्या जिविताक आयतें करच्याक आमकां भोव चड संतोश भोगता. त्या देखून तुमचे लागीं विनंती आसा वेळ हो बेसांव असो कोण हांगासर कुटुंबाची आसात पयलें तुमी हांगासर फुडें येवचें बेसांव आमच्या हरेताक तुमी दिवचें. पयलें कुटुंबान मलगडी आसा तर दयकन तुमी हांगासर मुखार येयात आनी हरेताक बेसांव दिया. सांगात आस पप्पा मम्मीक तुमचे लागीं विनंती आसा तुमी बेसांव दिवच्याक आनी ताचे उपरांत कोण हांगासर कुटुंबाची आसात तुमी मुखार येवचें आनी बेसांव दिवचें. सुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरीस रोसुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरीस रोसाक बेसांव दिता गा सर्गीन सोरे गिरीस रोसाक बेसांव दिता गा सर्गीन सोरे किरी दाव्यो करून कोवळ्यो दिसान गेले किसू दाव्यो करून कोवळ्यो दिसान गेले किसू मेल्यांक दिव्या बिसू येजमान मागे आमचे मेल्यांक दिव्या बिसू येजमान मागे आमचे. साक्षी पडला बागून उबोण आयले बांजून साक्षी पडला बागून उबोण आयले बांजून म्हापसे पडला कोमरे पोंचे फुल्ला मोगरे
नवऱ्या तुका कोणे सांगले बापसे पडला कोंबरे पोंचे फुला मोगरे नवऱ्या तुका कोणे सांगले रोसुमोन तू काढून कोपलार काढलो कुरी तर मग हांगासर लाणां आसात पोडां तुमी आसात काजर जाल्लीं आसात काजर जायनातलीं आसात आणि आता सगळ्यांची बेसांवां सांगत घाल आमचे सांगता वेगार बाप आसात म्हणत एक बाब विक्टर सोस फुडें सरतले हांगासर जमल्या सोमेस्तांची येदोळ बेसांव दिल्ल्यांची दिनांतल्यांची सगळ्यांची बेसांवां सांगत घाल हरेद बाबाक व्हडलें बेसांव ते दितले त्या देखून आमी सोमेस्त उबे रावया वेगार बापा सांगी जेराल बेसांवान तांकां सांगात दिवया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा प्रितुमाचेर आणि सर आमच्या भाव भयणीचेर आशीर्वाद घालूं आमेन पोपलार काढलो कुरी देव बरें करूं म्हणटा नायकन काढलो कुरी ओके आता सगळ्यांचे बेसांव मेळ्ळ्या उपरांत आमचो प्रितम इल्लो मोठो जालो न्ही गे हय इल्लो मोठो जाल्ले बरें दिसता काडिल्लें सड आयलें रो पक्का हय केदें सांगत ओके आनी मुगोची न्हू थोडी संप्रदाय कार्य आसात रोसाच्या संभ्रमांत आमी मांडून हाडची कुबाळो कातुरसो आनी नारळ पडून नारळाचो रोस काडचे रिवाज हांगासर आमी चलोवन व्हरता त्या देखून दोनी कुटुंबाची प्रत्येक जावन हांगासर अमृत अंकलाच्या कुटुंबांतली कितलीं जाणां आहात पळय हेटी हात वयर घाला पळय अंकलाच्या कुटुंबांतली पळय हेटी उबे रावा पळय उबे रावन सीद हांगा मुखार या ओके आमच्या ग्रेट आंटीच्या कुटुंबांतले कितले जाण आहात येस पळय उबे रावा आनी मुखार या इशिन या हांगा या मुखार या दोनी कुटुंबां तुमी सांगात मेळ्ळ्या आयच्या दिसा रोसाच्या कार्याक सुरवात करच्याक वरकडी तावन आमी एक व्हडलो कुवाळो हाडला प्रितमान खंयसरी मेळून हांगा सोडल्या त्या देखून शीत आमी वरकडी गेल्ल्या आनी वरकडी तावन एक व्हडलो कुवाळो आमकां मेळ्ळा आनी ह्या कुवाळो कातरच्याक हांगासर हांव विनंती करता कुटुंबा तर्फेन रोशन पिंटो आनी अनिल पिंटो आसात गी ओके रोशन द टू ये ओके पण दोगी तुमी सांगात राव पळय रोशन पिंटो आनी अनिल पिंटो दयकन तुमी दोगी सांगात राव तुमच्या पैकी कोण मलगडो व्हडलो कोण आं ओके दटून पयले थंयसर मोसचें आनी कुवाळो तुज्या हातान दिता आसतना पयलें तुका 2 अर्दां करूं मागीर उपरांत आनी एकलो दट्टो येतलो 2 नाली 4 अर्दां करतलो ओके थंयसर बोस पळय कारण मसले सुटी करून सो वयना गे आं ओके मग सुनो तळयांच्या आवाजान संगीत नादान येस ओके देव बरें करूं येस आणि एक गात ओके येस देव बरें करूं म्हणटा रोसाच्या कार्याक सुरवात तुमी दिल्या आनी हांगासर नारळाचो रोस काडच्याक हांगासर नारळ आमी पडूंक आसा त्या देखून एक नारळ आनी कोयती कुटुंबाच्या वडिलांच्या हातान दिवच्याक विनंती आसा आनी हांगासर नारळ पडसो मान फावो जाता मानेस्त तियोदोर पिंटो खंय आसात येस तुमी थंयसर मुखार येवचें येस अंकल तो नारळ आनी कोयते तांच्या हातान तुमी दिवचें वय येस ओके सांगात मेळया ताळयांच्या आवाजान मानेस्त तियोदोर पिंटोक आमी बरें मागया आनी नारळ पडटा आसतना आमचे उल्हास ताका आमी फाटोवया ओके मामा हांगासर पळय वळी इल्ले मुखार दाखय पळय ओके आं तशें आं वर्ल्ड कप मेळ्ळे बरें दाखयचें आं तशें हांगा येस ओके देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर नारळ कांदूंक आसा कुटुंबांतली दायचे तुमी आसात मलगडे तावन निमाणे पर्यंत कोणाक पर्यंत नारळ कांदूंक आसा तुमी एका फाटल्यान एकल्यान वेगळी वेगळी येवचें कट्टे भितरले नारळाचे वणे
कट्टे भितरले नारळाचे वळे रुचीक कितले रोसाचे तळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता कट्टे भितरले नारळाचे वळे रुचीक कितले रोसाचे तळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता कट्टे भितरले नारळाचे वळे ओ म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले मोजे काळीज आजपाची पेट मोजे काळीज आजपाची पेट बावुल्ले सैती जिवे करयता मोजे काळीज आजपाची पेट बावुल्ले सैती जिवे करयता दायकन तो नार्ल आरोंचा ग्रेट बाई दायकन नार्ल तो आरोंसो आणि तो प्लॅगलची स्त्री आणि मात्र हंगसर रावचे स्त्री आणि मात्र हंगसर रावचाक विनंती आसा अशें तें ना यस वयर रेज यस देव बरें करूं म्हणटा दायकन तो नार्ल सोरोस पाटी वरच्याक तुमचे लागी विनंती आसा सांगत आस वेदिकाली करच्याक विनंती आसा मगशिनो आयच्या संभ्रमाच्या कार्याक पयशिल्ल्या वरकडीतावन ह्या कुटुंबाची नवी सैरी येदोळूस माटवी येवन पावल्यान तांकां बरो येवकार मागच्याक हांव विनंती करता मनेस आनी मनेसीन एम्ब्रोस आनी ग्रेटा पिंटो दायक तुमच्या कुटुंबा बराबर तुमी वेचे थंयसरच पाणपडूत कसो मान ह्या हॉलाच्या दरवटा लागीं तुमी दिवचो आनी तांकां मोगाचो येवकार तुमी मागचो मगशिनो ताळयो सवास दिवया आमच्या नव्या सैर्यांक मोगाचो येवकार आमी संभ्रमाच्या कार्याक मागया दायकन नव्या सैर्यांनी हांगासर सर नव्या सैर्यानो तुमचे लागीं विनंती आसा दायक तुमी सगळ्यांनी हांगासर मुखार येवन होरेताक मेळोवन तुमचें व्हडलें बेसांव होरेताक दिवंक आसा तो 12 वरांत हांव तुमकां राखून आलो केदाळा तुमी येतात बेसांव दितात म्हूण देखून वेग्गी येवचें हांगासर येवचें प्रितामाक तुमी मेळचें आनी बेसांव दिवचें This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Look for the showers we clean. सांगत आस विनंती करता हांव प्रितमाच्या देडयान हांगासर मुखार येवचें एक घडी बर तुवें हांगासर मुखार येवंक आसा येस प्रितम असो हात तुवें घट्ट धरूंक आसा येस आनी ताका रोसाची मुस्तायकी न्हेसोवच्याक तुवें ताका आपोवन व्हरूंक आसा आं
Mugashino Kanigalentil, Kopali Kadlo Kuris, Wingodiso, Jesu Chris, Horetak Besau Tiu. Boha Prabaicha, Ovia Neburli, Bo Sobit Rosache, Samskriti Amchi, आणि त्या संस्कृती प्रमाणे आपल्या ओंकारपणाक आदिवस मागच्याक आपोट नारला सरोस पुसून घेऊनच्याक हरेत प्रीतम ताच्या देड्या बराबर हायतो असा तर मग बसल्याकडे तांस ताळी यांच्या बसान संगीत नादान दाका बऱ्या प्रीतमाक ताच्या देड्या बराबर या सभेत वेदिक मोगा सहयोगकार परत आम्ही मागया आयच्या दिसा होरेताक बेसांव दिवन रोसाक बसोवच्याक मोगासो मावळो मणेस सिप्रियन मॅनेजर्स तुमकां हांव मोगाशे आपोवणें दिता तुमी हांगासर आसा तर दायकन तुमी मुखार येवचें होरेताक मेळचें बेसांव दिवचें आनी ताचो हात धरून रोसाक तुमी बसोवचें मणेस सिप्रियन मॅनेजर्स देव बरें करूं म्हणटा मणेस सुप्रियन मॅनेजर्स मोगासो मावळो होरेताक बेसांव तुमी दिल्याक आनी ताका रोसाक बसयल्याक आनी मोगोचेनो मुकलो वांडो आसा अप्रुपायच्यो ओवयो सांगून आमच्या होरेताक रोस पुसो त्या देखून विनंती करता कोण पुरा हांगासर कोणाक पुरो ओवयो कळीत आसात दायकन तुमी मुखार येवचें आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो ओवयो गावच्यो आनी आयचो हरेत बाब प्रितमाक रोस पुसच्याक तुमी सांगात दिवचो देवा बाप्पा देवा पुताक देवा पवित्रत्म्या पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बाप्पा ओवे आत्म्या पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा देवा बाप्पा देवा पुता देवा पवित्रत्म्या पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बाप्पा ओवे आत्म्या पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा दिंबी आमी घाल्या सांता कुरू काड्या कुरपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी ओवे गल्या कृपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी दिंबी आमी घाल्या सांता कुरू काड्या कुरपा आमी मागया आमच्या जेजू लागी ओवे कड्या कृपा आमी माग्या आमच्या जेजू लागी आप्रोसाचे बोशेक भांगार असो बोवर रोसाक बसला कुवर आमचो हरेत बाब ओवे बोवर रोसाक बसला कुवर आमचो हरेत बाब आप्रोसाचे बोशेक भांगार असो बोवर रोसाक बसला कुवर आमचो हरेत बाब ओवे बोवर रोसाक बसला कुवर आमचो हरेत बाब आकाशी माड नारल कुब्यार तेलासो कुरीस हरिताच्या कपालार ओवे कुब्यार तेलासो कुरी सोरे ताच्या कपालार आकाशी माड नारल कुब्यार तेलासो कुरीस हरिताच्या कपालार ओवे कुब्यार तेलासो कुरी सोरे ताच्या कपालार कानी घाल तेल कपली काढलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त हरिताक बेसाव देव ओवे कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त सोरेताक बेसाव दी कानी घाले तेल कपली काढलो कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त हरिताक बेसाव देव ओवे कुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त सोरेताक बेसाव दी कानी ताळवेक तेल घालून जेजूक मारलो उलो मायपास असो सोलो आमचो हरेत बाब ओवे उलो मायपासो सोलो आमचो हरेत कानी बाप ताळवेक आप्रोसूस काढला कोणाक सांगोनू रजा मागोनू संता कुसाचे सांगोनू रजा मागोनू संता कुसाचे जेरुसल्या शेरा करड गीतण मोरयेन धाडला मेण माटवा उजवाडाक ओवे थन मोरयेन धाडला मेन रोसा उसवाडाक जेरुसल्या शेरा करड गीतण मोरयेन धाडला मेण माटवा उजवाडाक ओवे मेन मोरयेन धाडला थन रोसा उसवाडाक रोससू काढला देडा कान
येसो उबे रावून सोयता पूत मोरी येसो उबे कंडियेसो उबे रावून पळयता पुत्र मरियेसो रोससू काढला देडा कान येसो उबे रावून सोयता पूत मोरी येसो उबे कंडियेसो उबे रावून पळयता पुत्र मरियेसो कोसेस माये किते तुका येवे कदेल दिला नोवे माये सियासण ओवे येणे कदेल दिला माये माये सियासण अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पयलो रोसू लायता हरता आवय तुजी ओवे उजवे पयलो रोसू लायता हरता आवय तुजी अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पयलो रोसू लायता हरता आवय तुजी ओवे उजवे पयलो रोसू लायता हरता आवय तुजी आवय रोसू लायता मनान किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या कसराक ओवे चिंता बरेपणू मागता तुझ्या कसराक बापय रोसू लायता मनान किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक मग कोणाक बरा रोस पुसूंक आसा दायकन हांगासर मुखार येवच्याक हरयताक मेळच्याक आनी रोस पुसच्याक तुमचे लागी विनंती आसा गळाई करची नाका एका बाटल्यान एकल्यान येवचें आनी बेगी बेगी येवन रोस पुसो आमच्या हितलांत गुलो बासो गोसो भयण पुसता रोसू हरता निट्ट बोसो होवे गोसो भयण पुसता रोसो हरयता निट्ट बोसो आमच्या हितलांत गुलो बासो गोसो मिवणो पुसता रोसू हरता निट्ट बोसो होवे गोसो भावची पुसता रोसो हरयता निट्ट बोसो रोसाच्या जेवणाक शीत केलांक जे आजेन पुसतो रोसू हरता बाग तुजे होवे आजेन रोसो पुसचे हरयता बाग तुचे आकय रोस पुसता मनान किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या कसराक होवे चिंता बरेपणू मागता तुझ्या कसराक सकाळीं काडली आबोली सांजेर बावोली आलमाव पावोली आई रोसा लागी ओवे बावले अल्मा पावले आई रोसला सकाळीं काडली आबोली सांजेर बावोली आलमाव पावोली आई रोसा लागी ओवे बावले अल्मा पावले आई रोसलागी बकरेच्या मसाक रोसाचे पोळे आबून केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पोळे ओवे पळे आवयन केलो बकऱ्याच्या मसाक रोसाचे पोळे बापयन केल्लो उपकार फाल्यां चिंतून पोळे मग विनंती आसा आज रोस प्रितमाक मात्र त्या देखून रोस पुसतले आनी प्रितमाक मात्र रोस पुसच्या तुमच्या लागी विनंती आसा रोसाच्या जेवणाक शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक ओवे तन वयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक रोसाच्या जेवणाक शिरो तिगी पान पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक ओवे तन पयलो दिया मान वाड्याच्या गुरकाराक तुळवा भाशेंत मिरसांगेक म्हणटात मुंची गुणांनी उंची आमचो रेत बाब ओवे मुंचे गुणांनी उंचे आमचो हरेत बाब मुगस काडून मुगाची केली दाळ कुटमान मोगाळ आमचो रेत बाब ओवे नळ कुटुंबान मोगळ आमचो हरेत बाब रुकार पिकला पणस सकला भोंवताच्यानी माटवान सोपता राणी हरता भयण तुजी ओवे शाने माटवान सोपता राणे हरता भयण रुकार तुजी पिकला पणस सकला भोंवताच्यानी माटवान सोपता राणी हरता भयण तुजी
ओबे शानी बुस्ताराणी हरता भयण तोचे गोवांसो उंडो तुपान ता पहिला मोगाना पहिला यजमानीन सुमेस्तांक ता पहिला मोगाना पहिला यजमानीन गोवांसो उंडो तुपान ता पहिला मोगाना पहिला यजमानीन सुमेस्तांक ओबे ता पहिला यजमानीन पहिला मोगान सोमेस्तांक कानागले वोकलो दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तान सो इश्ट आमचो हरेत बाब ओवे दिस्ट सोमेस्तान सो इस्ट आमचो हरेत बाब कानागले वोकलो दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तान सो इश्ट आमचो हरेत बाब ओवे दिस्ट सोमेस्तान सो इस्ट आमचो हरेत बाब गोंयचो गोंयकार बेंगलोर सो सावकार आमचो हरेत बाब ओवे भयंकर बेंगलोर सो सावकार आमचो हरेत बाब गोंयचो गोंयकार बेंगलोर सो सावकार आमचो हरेत बाब ओवे भयंकर बेंगलोर सो सावकार आमचो हरेत बाब रोसाचे रण्णे कट्यां सो मोग विसरा नाका मोग तुझ्या आवय बापायस ओवे मोगो विसरनाका मोगो तुझ्या आवय बापायस रोसाचे रण्णे कट्यां सो फोग विसरा नाका मोग तुझ्या आवय बापायस ओवे मोगो विसरनाका मोगो तुझ्या आवय बापायस सुಳ್ಳ್याच्या पेंटेन विकूंक घाला जिरे सकडायला बिरे वरता कुटुंब तुझे ओवे जिरे सगडायला बिरे हरता कुटाम तुझे सुಳ್ಳ್याच्या पेंटेन विकूंक घाला जिरे सकडायला बिरे वरता कुटुंब तुझे ओवे जिरे सकडायला बिरे हरता कुटाम तुझे सकाळी उठून पुताक पोशेताली पयशिल्या सुनेक आवया शेताली सकाळी उठून पुताक पोशेताली पयशिल्या सुनेक आवया शेताली पोशितली पयशिल्या सुनेक आवया शेताली येजमानाच्या वर्तान फुल्ली ती दुत्रां रेस्पेराची उतरां हरता जिकोंदर येजमानाच्या वर्तान फुल्ली ती दुत्रां रेस्पेराची उतरां हरता जिकुंदर उतरा हरता जिकोंदर आमच्या हितल्यान तूं फुल्ल्या ती पात उजवो दी हात पुरवा रेस्पेरांत आमच्या हितल्यान तूं फुल्ल्या ती पात उजवो दी हात पुरवा रेस्पेरांत तांब्याच्या बाणान तापयला पाणी होरेत नता नाण आस अंकवारपणी तांब्याच्या बाणान तापयला पाणी होरेत नता नाण आस अंकवारपणी ओबे पाणी होरीत नथा नान हास अंखारपणी इतलो योगावन आमकां कितें पाग रेस्पेराच्या मिसांत आमकां बरें माग ओवे पग रेस्पेराच्या मिसांत आमकां बरें माग माडयेची कांब बारीक तास्या घट्ट धन घास्या आमच्या वरेताक ओवे तास्या घट कर्ण घस्या आमच्या हरेताक सांगत विनंती करता सर्व नव्या सैर्यांक दायकान तुम्ही मुखार वयचे हरेताक मेळचे आनी रोस तुम्ही पुसो रोसाच्या जेवणाक शीत केलांक जे नव्या सैर्यांनी रोस पुसचे हरेता बाग तुजे नव्या सैर्यांनी रोस पुसचे हरेता बाग तुजे रोसाच्या जेवणाक शीत केलांक जे
नव्या सेऱ्याने रोज पुसचे हरता भाग तुझे ओवे कशे रोसाक भाग आमच्या तुझे हितलांत गुलो बासो गोसो नवी सैरी रोज पुसतात हरता नीट बोस ओवे गोस नवे सैरी रोस पुस्तात हरिता निट्ट बोस सगळ्यांचो रोस पुसून जालो तर सांगात विनंती आसा देडी आनी दायकन उडचे दोगांय सणांनी आनी हरेताक तुमी मेळचे आनी रोस पुसचे ओवयो गायिल्ल्यांनी दायकन रोस पुसूंक आसा तर तुमी मुखार वेचे आनी रोस पुसो विनंती आसा मोगाच्या मावळ्यान हांगासर मुखार येवंक आसा मावळ्यान दायकन तुमी मुखार येवंक आसा आनी हरेताक आपल्या ओंकारपणाचे आंकड्याचे नानणोवच्याक ताका तुमी उठोवंक आसा देडे आनी सांगात दिवच्याक विनंती आसा आता कोणे बरं हरेताक उपाद्र केल्ले म्हळ्यार तुमी सगळ्यांनी उखलूंक आहा जाय तिगे आं येस सांगात कोण उभे रावल्यात कोणाक पुरा काजर जावना पळय तुम्ही सगळी आउट जातात ओके कितले जण आउट झाली हा एकल्यान तेगी बाप ओके एकले आउट जाली येस ओके आता उरले तुम्ही सगळी काजर झाली मो ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆದವರು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಓಕೆ हांगासर इतले जाणां तुमी आसात कोणाक पुरा दोगा ಚಾಕಿ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿ ಆಸಾತ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ
ओके उरल्यात गे दोघांच्या की चड आसाचे तुमकां दोगांत न्ही तुम्ही आउट जाऊ ना उबे रावा ओके तेका जाणांच्या की चड असल्यार आउट ओके मो येस ओके नेक्स्ट आता तुम्ही सक्कडी दोगा भुरग्यांच्या की चड आसले गी होय मू उणे आसले ओके सगळ्यांक तुमकां दोगां भुरगीं नातल्यार एक एक भुरगीं आसा ओके आता तुमच्या पैकी दोगां भुरगीं आसूं दी एक भुरगीं आसा दी पयले भुरगो चेरको जाल्यार तुमी आउट जातात ओके पळय कितले जाणां उरल्यान तुमी ओके थंयसर 1 2 3 तेका जाणां मात गे ओके तेका जाणां मात्र आसात ओके आता नेक्स्ट हांगासर इतले जाणां तुमी तेका जाणां आसात काजर जावन 30 वर्सांच्या की उणे आसली मात्र उरतात उरली आउट जातात एबाव 30 कोणाक जाल्यांत ती आउट जातात उरली उरतात सकडी आउट गे तुमकां कितली वर्सां जाली काजर जावन 35 45 हांगासर 33 ओके जायत पळयल्ले उबे राव परतून त्या गाय उबे राव ओके ओके आता क्रेक एक आसा आता तुम्ही तेगा जाणां आसात तेगा जाणां पैकी कोणाचें काजर जानेवारी तावन जुना भितर जालां ती आउट जातात तुमचें केदार जाल्लें जानेवारी थंयसर तुमचें उडास ना गे ते जाल्यार कॅलेंडर नातलें गे न्ही आंटे ओके ते जाल्यार वय मस्त 45 वर्सां पयले ओके वय वय ती आउट जाता तुमची मार्च गे ना तुमी तेगाय परतून उबे रावा ओके आंटी उबे राव तुमी आउट जावं ना जायत गे ओके आनी आतां तुमकां काले विचारचें ओके तुमकां सगळ्यांक दोगां भुरगें न्ही गे हय मू सगळ्यांक दोगां भुरगीं ओके दोगां भुरग्यांक कोणाक सेकंड वन चेरको आसा पळय ती आउट जातात आतां परतून पूर आउट गी तुमकां सेकंड वन चेडूं गी यस ओके तुमचें नांव कितें तुमचें नांव नाका तुज्या सरशीन आसल्या भुरग्याचें नांव कितें डेरिका ओके तुका एक इनाम येता गे यस कॉंग्रॅच्युलेशन्स ओके या ओके आता नेक्स्ट गेम कोणा कडेन पुरा मोबायल आसा आता मोबायल कोणा कडेन ना म्हणिसार जे आसा म्हणिसार नजो न्ही गे कोणा कडेन ना म्हणिसार ओके कोण पुरा व्हॉट्सअप यूज करतात हांगासर इतली जाणां पैकी एक हातू वयर घाला पळय व्हॉट्सअप यूज करतात ओके व्हॉट्सअप तुमी सगळे यूज करतात न्ही गे ओके तुमकां एक काम आसा एक गेम अशें आसा तांतू व्हॉट्सअपांत आतां स्टेटस येतात न्ही गे स्टेटस तुमी पळयतात थंय तूं स्टेटस येदोळ तुमी कितली स्टेटस रिसीव केल्यात म्हणून पळोवंक जाता ओके येदोळ तुमी तुमच्या मोबायलांत कितली स्टेटस तुमी रिसीव केल्यात म्हणून पळोवंक जाता ओके कशें म्हळ्यार पयलीं तुमी सगळी व्हॉट्सअपाक वचा ओके व्हॉट्सअप ओपन करा थंयसर सेटिंग्साक वचा ओके थंयसर स्टोरेज एंड डाटा आसा ओके स्टोरेज एंड डाटा थंयसर नेटवर्क युसेज आसा ओपन केलें गे ओके नेटवर्क युसेज फर्स्ट तुमी व्हॉट्सअप ओपन करचें व्हॉट्सअपाच्या सेटिंगाक वचचें थंयसर स्टोरेज एंड डाटा ओके देन गो टू नेटवर्क युसेज ओके थंयसर स्टेटस म्हूण आसा न्ही गे आसा गे ओके थंयसर फर्स्ट वन सेंट म्हूण आसा तुमी धाडलीं कितलीं तुमी कितलीं घाल्यांत आसात सेकंड वन रिसिवड म्हूण आसा ओके हांगासर रिसिवड कोणाची सड्ड आसात पळय तुमकां हे प्रायस आसा तुमी कोणे पुरो पळयली म्हाका जस्ट काउंट सांगा ताच्या चड जाल्यार आमी सांगया कितली
ओके 3564 ओके 46,507 ओके ताच्या की चड आसात ओके कितल्यात 1,59,000 this one this one 36,405 ओके 1 lakh नांगे तांदू कितले आहात पळया 31,000 आसा ताच्या की ओके 72,000 आसात इशिने या 2,64,000 ओके ताच्या की चड आहात की ओके 2,77,498 आहात कितली 15 ते 77,000 आहात 2 lakh ताच्या की चड आहात की आसात की आत की नान म्हज्यांत स्टेटस रिसीव 10 lakhs आसात ओके हांव म्हाका नाका प्रायज ओके तुमचें नांव कितें प्रेसिल्ला ओके प्रेसिल्ला बायक हे आमी सेकंड गेमाचे इनाम दिता ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा ओके येस ओके आनी एक गेम आसा कोणा कडेन पर्स आसा पळय हे ठिकाण ओपन करा तुमच्या लेडीज आनी जेंट्स दोगांयचे पर्स आसात पळय पर्स ती तुमच्या हातान धरा पर्स येस हँड पर्स असतात न्ही ओके तुमी हातान धरचे आसा की येस ओके तुमी पर्स ओपन करा त्या पर्सांत मस्त कुडां आसात कुडां म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां थंय थंय एक एक जागे आसात न्हय की एक नोट धरूंक एक चिल्लर घालूंक आनी एक विजिटींग कार्ड धरूंक तशें म्हण ओके कोणाच्या पर्सांत सड्ड कुडां आसात पळय ओके रूम्स आसात तुमकां एक प्रायज आसा तुमी थंयच लेख करा कळ्ळें की कशें म्हणू ओके ही ल्हानशें पर्स ओके कोणा कडेन म्हणी व्हडली पर्स आहा गे फायव आहात गे ओके 5 and more than 5 9 ओके हांगासर 9 आसात 6 ओके 10 आसा ओके आं सगळ्यांच्या घरांत कुडां आसची तिच्यात अपार्टमेंट येता हय आं ओके एक एक फ्लॅट एक एकल्या बांदून दिल्ले बरें ओके ताच्या की चड आहात की 10 ओके अबाउट 10 आसात गे ना गे ओके 10 गे तुमचे 10 आहात गे ओके दोगांच्यान 10 आहात ओके पळय ती उबे राव पळय दोगांय उबे राव आळे हांगासर इच्यान ती 10 आसात तुमी हांगा ये मुखार या ओके आतां तुमच्या पैकी कोणाक पण एकल्याक आमी प्रायज दिता ओके तुमच्यान 10 आसात गे ओके प्लीज कम ओके हांगा या ओके पर्स ओपन करा पर्स ओके पर्स ओपन करा तुमच्या पर्स फर्स्ट कुडांत कितले पयशे आहात पळय ते भायर काडा फर्स्ट वन मात्र 11 आसात गे हय गे आं 2 3 आं ओके आं आं 7 8 9 10 11 ओके तुम्ही पैसे काडले की काडले जाल्यार तशें भितर दवरा जायत गे ओके तिचे कडेन 11 आहात खंय आं ओके जायत ओके तुमचें नांव कितें प्रमिळा बायक ओके प्रमिळा बायक हे इनाम पावो जाता आनी ते पयशे आहात मू कोणाक दाखयनाका पर्स दांपोवन दवर जाय ते ओके ना तिचे लागीं 10 आसले आनी थंयसर 11 कुडां आसलीं तिने मैसूर अरमणेंत बांदला पर्सान न्हय गे हय कितें सादें ओके देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो होरेत बाप थोड्याच वेळान येता हांगासर
तेरी आंखों का इशारा समझे है दिल हमारा कभी ख्वाबों में आके जरा मिल तेरे पीछे ये बेचारा फिरता है मारा मारा मेरी सांसों की तू है मंजिल फिर भी तू बहुत ही ब्यूटीफुल हुए तेरी थोड़े रूल तू है किसको दीवानी हाय वक्त नशा तेरा कर कर के करता बात ये पूरी बेबी स्लो अब नींद नहीं आनी डांस मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 डांस मेरी रानी मग होरेत बाब हायतो असा आपल्या अंकारपणाचे 1199 परत हांगासर ह्या बेदेक येवंक तो तशा देड्या बरोबर फुडें सरतना आमी बसले कडेतच ताळयो सहभाग दिवया होरेत बाब प्रितमक परत एक पटी मोगासो येवकार प्रितमाच्या मम्मी डॅडीक हांव हांगासर मुखार आपयता दोगांयनी तुमी हांगासर मुखार येवचे आणि सांगासर आमी हांगासर थोडे गेम खेळिल्ले तांदूळ जिखल्यांक आमी इनाम दिता तुमी हांगासर मुखार येवच्याक विनंती आसा पयले भुरग्यांक खेळिल्ल्या गेमात येस हांगासर मुखार येवचे आनी एक मिनिट कवर रिझर्व बँकांत आसा ओके आयले येस ओके हांगासर या मुखार या दोगांय मुखार या सेकंड गेम प्रिसिला बाय दायकन तुम्ही मुखार येवचे कार्याच्या अकरेक आमी हांगासर येवन पावल्या संभ्रमाचे कार्याक तुमी सगळ्यांनी सांगात दिल्लो आसा सुमी सांग ह्या कुटुंबाच्या वडिलां तर्फेन मनीस आनी मनीसीन एम्ब्रोस आनी ग्रेट पिंटो हांच्या तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी संतोशाच्या ह्या कार्यान तुमी सगळ्यांनी ह्या कुटुंबाक सांगात दिला प्रितमा पासोत तुमी हांगासर ताच्या पासोत मागला आनी परवांच्या दिसाय तुमी हांगासर येवच्याक आनी लग्नाचो संभ्रम ओडतो रितीन ह्या कुटुंबाक संभ्रमच्याक तुमी सांगात दिवच्याक विनंती आसा 2 उतरां हांव प्रितमा लागीं मायक दिता 2 उतरां हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणचे ओके आज म्हज्या रोसाच्या कार्याक हांगासर जमल्या सर्वांक म्हज्या कुटुंबदारांक फिरगसगारांक म्हज्या इश्टांच्यांक आनी ओवळी सांगिल्ल्याक म्हज्या फिरगसगारांनी बरें करून ओवळी सांगिल्ल्या मागीर डेकोरेशनाकारांक लायटिंग्सकारांक DJ आलेनाक आनी MC धाडटो तुमकां आनी केटरिंग वयसिल्ल्या धीर धाडटो तुमकां आनी हांगासर जमल्या आसल्या सगळ्यांक आनी नव्या सयऱ्यांक तुमकांय सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं गणेश जावन मम्मी पयलें ताची मस्तू कार्याक MC केल्लो अणभव आसलो आनी मम्मीचें इल्लें वारें आमच्या प्रितमाक वाडलां आनी आज पळय ताचे कडेन सांगूंक नातलें तुका उलोवंक म्हण मायक दिल्लो मात्र सगळ्यांक सांगलें न्ही गी देव बरें करूं म्हण खंडी जावन परवांच्या दिसा काजार दीस आनी की सड ताची बोगणां मातसो मेस्त वजे तो वांटून दितलो ह्या देखून परत एक पटें प्रितमाक ताच्या संभ्रमान सांगात दिल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव आसा MC आवेल मोरस तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगत आसा विनंती आसा आमी सगळ्यांनी उबे रावचें आमी सेवंकेच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवन घेवचो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाळा बापा आयज हो दीस तुवें आमकां फोवो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ्यां दिता आयच्या दिसा प्रितमाच्या रोसाच्या संभ्रमान सांगात येवंक ह्या कुटुंबाक सांगात दिवंक तुवें आमकां फोवो केलाय
आणि या संदर्भात ह्या कुटुंबाच्यानी असा केल्ल्या जेवण स्वीकार करून घेवच्या आम्हा समेस्तांचेर आणि जेवण तयार केल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे जेवण स्वीकार केल्ल्याद्वारे आमचे थंय एकवट आणि माया मोग सोडून दी म्हणून आमी मागता. हे मागणे आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. नमान मरिये कृपेन मरलेले सुमी तुझे संगता स्त्री भितर तूं सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जेजो. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक दायकरन बसका आमी स्वीकार करया. मग न्हू तुमकां सुमी सांग आयच्या संभ्रमाच्या जेवणाक उदाक दिवच्याक ह्या कुटुंबाची वडील आसात माणेसांनी माणेसेन एम्ब्रोसांनी ग्रेटा पिंटो फुडें सरता. तुमकां सुमी सांग जेवणाक उदाक दितात. नव्या सैऱ्यांक जेवणाक उदाक दिवच्याक विनंती आमी करता. सांगतच नव्या सैऱ्या लागीं विनंती आसा ते कितें तुमी फूल भांगार हाडला दायकन हांगासर मुखार येवचें आनी ह्या कुटुंबाच्या वडिलांच्या हातान तुमी दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. समय सांग जेवणाक उदाक पावले मू. येस समय सांग जेवणाक उदाक पावला आनी मग न्हू आनी उरलें काम आमचें मात्र उठचें आनी जेवण स्वीकार करचें. सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मती तसाय म्हज्या सुखा कोकली खेळून आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मती तसाय म्हज्या सुखा कोकली खेळून आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका लेनोरा म्हज्या मोगा मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुखा लेनोरा म्हज्या मोगा लेओलडी लेओलडी देओलडी 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 मती तसा कितें सांगूंक चिंता हर एका दिसा तूं भेटताना पूण मोगा म्हाकाच हांव विसरता मुक्त तुजें तोंड देखताना मतीन तसा कितें सांगूंक चिंता हर एका दिसा तूं भेटताना पूण मोगा म्हाकाच हांव विसरता मुक्ती तुझे तोंड देखताना हांव तुजो सुमोग करीत आसा लेनोरा म्हणून अशें सांगीन तर कशें बोगात तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मतींत आसाय म्हज्या सुखा कोकली खेळून आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका